Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Estamos começando mais um programa. Estamos comenzando un programa más. O Evangelho é o poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Vamos estar hoje dando continuidade Le vamos a estar dando continuidad no assunto da semana passada. en el asunto de la semana pasada. Esta é a parte 2, a parte final Esta es la parte 2, la parte final deste estudo. de este estudio. O título deste estudo El título de este estudio é Por que Deus não impede o mal? es ¿Por qué Dios no detiene el mal? Por que Deus permite que o mal aconteça? ¿Por qué Dios permite que el mal pase? Por que tantos males no mundo Deus não impede? ¿Por qué hay tantos males en el mundo y Dios no los impide? A grande pergunta que se faz é esta: La gran pregunta que se hace es esta. se Deus existe e Ele é bom e justo, Si Dios existe y es bueno y justo, como permite tantos males no mundo? ¿cómo permite tantos males en el mundo? Há tanta coisa que podemos enumerar. Hay tantas cosas que podemos enumerar. Por exemplo, tantas mortes no atentado do World Trade Center, Por ejemplo, tantas muertes en el atentado del World Trade Center, os tsunamis como o na Indonésia em 2004, tsunamis como en el de Indonesia en el 2004, terremotos como o terremoto do Haiti em 2010, terremotos como en el terremoto de Haití en el 2010, tanta fome na África, tanta hambre en África, vítimas da Covid, víctimas de COVID, tanta injustiça, maldade, tanta injusticia, maldad, tanto sofrimento, dor, tanto sufrimiento, dolor, tantas guerras no mundo tantas guerras en el mundo e tantos outros desastres. y tantos otros desastres. Dentro da teologia, Dentro de la teología, esta questão é chamada de o problema do mal, este tema se llama el problema del mal, na qual se analisa a relação en el que se analiza la relación onde ao mesmo tempo donde al mismo tiempo existe Deus bom, justo, hay un Dios bueno y justo e tantos problemas, tantas dores e sofrimentos no mundo ao mesmo tempo. y tantos problemas, tantos dolores, tanto sufrimiento al mismo tiempo. Como isso pode acontecer? ¿Cómo eso puede pasar? Mas será que Deus e o mal existente no mundo ¿Mas será que Dios y el mal existente en el mundo são realidades incompatíveis? son realidades incompatibles? Certamente Deus tem Ciertamente Dios tiene suas razões moralmente suficientes sus razones moralmente suficientes para permitir todo o sofrimento e o mal que existe no mundo. para permitir todo el sufrimiento y el mal que existe en el mundo. A Bíblia, ela não nos fornece todas as respostas que gostaríamos de ter, La Biblia no nos proporciona todas las respuestas que nos gustaría tener, mas ela tem todas as informações que nós necessitamos pero tiene toda la información que nosotros necesitamos para receber a salvação de Cristo Jesus. para recibir la salvación de Cristo Jesús. De maneira alguma, De ninguna manera eu teria a presunção de imaginar tendría la presunción de imaginar que eu vou aqui esgotar este tema, que agotaré este tema. dar uma resposta final para este assunto. Daré una respuesta final para este asunto, De maneira alguma, de cualquier manera. pois desde o início da criação até hoje, Desde el inicio de la creación hasta hoy, o ser humano continua buscando esta resposta. el ser humano continúa buscando esta respuesta. Por que os males existem? ¿Por qué los males existen? Mas apesar da Escritura Sagrada Pero a pesar de las Sagradas Escrituras, não nos responder de forma clara e objetiva, no nos responde de forma clara y objetiva. por que Deus permite o mal? ¿Por qué es que Dios permite el mal? A Escritura nos fornece indícios, La Escritura nos proporciona indicios, são pistas. princípios e pressupostos Son principios y suposiciones que servem como caminho que nos sirven de camino para confiarmos no amor, para confiar en el amor, na bondade e na justiça de Deus. en la bondad y la justicia de No Dios. programa anterior, En el programa anterior, que foi a parte 1 deste estudo, que fue la parte 1 de este estudio, nós vimos que o mal atinge a todos os seres humanos, nosotros vimos que el mal pasa a todos los seres humanos, inclusive aqueles que vivem uma vida de fidelidade ao Senhor.
inclusive aquellos que viven una vida de fidelidad hacia el Señor. Nós também verificamos que muitas vezes También encontramos que muchas veces o ímpio vai viver uma vida esplêndida, los malvados vivirán una vida espléndida, aparentemente muito feliz. aparentemente muy feliz. Parece que todas as coisas se passam bem na vida do ímpio. Parece que todas las cosas pasan bien en la vida del limpio. Nós analisamos também no programa anterior Nosotros analizamos también en el programa anterior alguns pressupostos bíblicos, algunos presupuestos bíblicos, como por exemplo, como por ejemplo, número 1, número 1, nesta vida en esta vida nunca compreenderemos perfeitamente todos os desígnios de Deus. nunca entenderemos perfectamente todos los planes de Dios. Número 2, Número 2, podemos confiar no caráter de Deus, podemos confiar en el carácter de Dios. isto é, nos atributos morais de Deus, Esto es los atributos morales de Dios, na pessoa de Deus, en la persona de Dios, como Deus age, cómo Dios hace segundo a sua natureza, según su naturaleza, segundo quem Ele é. según quién es Él. Pressuposto número 3, Suposición número 3, que nós vimos no programa anterior. que nosotros vimos en el programa anterior. Existe a ação do diabo no mundo. Existe la acción del diablo en el mundo. O diabo trabalha diariamente El diablo trabaja diariamente para destruir as vidas, para destruir las vidas, destruir todas as coisas que ele puder. destruir todas las cosas que él pueda. Ele é um grande causador de males no mundo. Él es un gran causador de males en el mundo. E o pressuposto número 4 que nós vimos Y la suposición número 4 que vimos foi a questão do livre-arbítrio. fue la cuestión del libre albedrío. Deus deu a liberdade ao ser humano. Dios dio la libertad al ser humano, O homem toma suas decisões. que él tome todas sus decisiones. Ele decide fazer o bem ou fazer o mal. Él decide hacer el bien o hacer el mal, Adorar a Deus ou não adorar a Deus. adorar a Dios o no adorar a Dios, Viver a palavra de Deus ou viver segundo a sua vontade. vivir la palabra de Dios o vivir según su voluntad. E tudo tem uma consequência. Y todo tiene una consecuencia. Tudo que o homem faz, fala, pratica, Todo lo que el hombre hace, habla, practica, toda ação toda acción gera uma consequência. tiene una consecuencia. E o homem vive essa consequência. Y el hombre vive esa consecuencia. Não há como fugir desta consequência. No hay cómo huir de esa consecuencia. Isto é uma realidade que existe Esto es una realidad que existe por causa do livre-arbítrio que Deus deu ao homem. por causa del libre albedrío que Dios le dio al hombre. E hoje nós seguiremos verificando Y hoy nosotros seguiremos verificando mais alguns desses pressupostos bíblicos, más de algunos de esos supuestos bíblicos, mais algum desses princípios más algunos de esos principios, para compreendermos este assunto. para que comprendamos ese asunto. Por que Deus permite o mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Eu quero falar hoje o pressuposto de número 5. Yo quiero hablar hoy el presupuesto, la suposición número 5. Alguns sofrimentos produzem um ambiente Algunos sufrimientos producen un entorno que nos conduzem a experiências e processos que nos llevan a experiencias y procesos com um propósito infinitamente maior con un propósito infinitamente mayor do que a nossa dor, de lo que de es nuestro dolor, do que nós mesmos. de lo que es nosotros mismos. Um propósito infinitamente maior. Un propósito infinitamente mayor. Eu quero ler em Evangelho de João, capítulo 9, Yo quiero leer el Evangelio de Juan, capítulo 9, do versículo 1 ao 3 del versículo 1 al 3 e depois o versículo 7. y después el versículo 7. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Al passar, Jesus viu a um homem ciego de nascimento e lhe perguntaram seus discípulos, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus padres, para que haya nacido ciego? Respondeu Jesus: não es que pecou este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios
se manifiesten en él. E no versículo de número 7, En el versículo número 7, assim diz a palavra de Deus. así dice la palabra de Dios. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. E lhe dijo: ve a lavar-te en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces e se lavou e regressou vendo. O texto está narrando uma história real. El texto está narrando una historia real. Jesus Cristo curando um homem cego de nascença. Jesucristo curando un hombre ciego de nacimiento. Os seus discípulos perguntaram: quem pecou? Sus discípulos preguntaron, ¿quién pecó? Porque ele nasceu cego? Porque él nació ciego. Alguém deve ter pecado. Alguien tuvo que haber pecado. Ou ele ou os pais dele. O él o sus padres. E Jesus disse: não, não foi nada disso. Y Jesús dice, no, no fue nada de eso. Mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Mas eso pasó para que se manifiesten las obras de Dios. As consequências imediatas e eternas Las consecuencias inmediatas y eternas, da cura desse homem la cura de ese hombre, são imensuráveis. son inmensurables. Mesmo diante da dor, Mismo delante da dolor del dolor e do sofrimento y del sufrimiento desse homem ter nascido cego. de este hombre que había nacido ciego. A frase de Jesus: La frase de Jesús, isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. eso aconteció para que en él se manifiesten las obras de Dios. Esta frase no versículo 3 Esa frase en el versículo 3 demonstra claramente demuestra claramente que Deus tinha um propósito no sofrimento desse homem. que Dios tenía un propósito en el sufrimiento de ese hombre. As consequências da cura Las consecuencias de la cura deste cego de ese ciego são imensas. son inmensas. Primeiro lugar, Primer lugar, as obras de Deus foram manifestadas na vida desse homem cego, las obras de Dios fueron manifestadas en la vida de ese hombre ciego, glorificando o nome do Senhor. glorificando el nombre del Señor. Segundo lugar, Segundo lugar, seu testemunho trouxe um impacto imediato su testimonio tuvo un impacto inmediato em toda aquela comunidade judaica en toda aquella comunidad judía e sacudiu a estrutura da lógica religiosa. y sacudió la estructura de la lógica religiosa. Número 3, Número 3. fazem 2000 anos Desde hace 2000 años que esse registro bíblico, que ese registro bíblico, esta história, esta é historia, um instrumento de Deus han sido un instrumento de Dios para a transformação, para transformar, para a salvação de vidas, para salvar vidas, gerando fé generando em fe quem ouve este relato en quienes escuchan esta historia através dos séculos. a través de los siglos. Desde que essa história está registrada na palavra de Deus. Desde que esta historia está registrada en la palabra de Dios. E fazem 2000 anos Y fue hace 2000 años que onde o evangelho de Jesus Cristo é pregado, que hoy el evangelio de Jesucristo es predicado. esta mensagem é pregada junto. Este mensaje es predicado junto. Número 4. Número 4. Somente na eternidade Solo en la eternidad saberemos de forma clara e completa conoceremos de forma clara y completa toda a bondade e os benefícios de Deus todas las bondades y beneficios de Dios sobre a vida desse homem sobre la vida de este hombre e os totais resultados y los resultados totales da história na vida de todos aqueles que a escutaram. de esta historia en la vida de todos aquellos que la escucharon. Quem somos nós? ¿Quiénes somos nosotros? Seres humanos mortais e pecadores, Seres humanos mortales y pecadores, para com a nossa justiça imunda para con nuestra inmunda justicia e a nossa lógica enferma y nuestra lógica enfermiza, tentar dizer que Deus não tem razões intentar decir que Dios no tiene razones moralmente suficientes moralmente suficientes para permitir que esse homem sofresse cego por tanto tempo? para permitir que este hombre sufra ceguera durante tanto tiempo. Quem somos nós? Quem sou eu e você?
¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted y yo? Para dizer que Deus não é justo, Para decir que Dios no es justo. não tem suas razões moralmente corretas No tenemos las razones moralmente correctas para fazer da sua maneira para hacer de su manera as suas obras. sus obras. E esta foi a obra que ele fez na vida deste homem. Y esta fue la obra que él hizo en la vida de este hombre. Outro exemplo, Otro ejemplo, João, capítulo 11, Juan capítulo 11, fala de homem chamado Lázaro, habla de un hombre llamado Lázaro, o amigo de Jesus que tinha morrido. el amigo de Jesús que había muerto. 4 dias antes da sua morte, 4 días antes de su muerte, Jesus já tinha sido avisado que ele estava enfermo. ya le habían dicho a Jesús que estaba enfermo. Jesus não foi visitá-lo, Jesús no fue a visitarlo. não mandou nenhum remédio para ele, No le envió ninguna medicina. não mandou nenhuma carta com palavras de conforto, No le envió ninguna carta con palabras de consuelo. não fez nenhuma oração No dijo ninguna oración em favor de Lázaro. a favor de Lázaro. Não parece uma indiferença com a dor e o sofrimento de quem ele tanto amava? No parece una indiferencia ante el dolor y sufrimiento de quienes tanto amaba. Parece aos olhos humanos, Parece a los ojos humanos, a lógica a humana. la lógica humana. Mas Jesus não queria apenas curar um doente, Pero Jesús no quería solo curar un enfermo. ele queria ressuscitar um morto Él quería resucitar un muerto em estado de decomposição. en estado de descomposición. Ele queria levantar um morto da tumba Él quería levantar un muerto en la tumba e não apenas curar uma enfermidade a mais. y no apenas curar una sola enfermedad. Jesus sabe o que faz. Jesús sabe lo que hace. Deus sabe por que permite as coisas. Dios sabe por qué permite las cosas. A frase de Jesus: La frase de Jesús: esta enfermidade é para a glória de Deus, esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta frase que está no versículo 4 Esta frase que está en el versículo 4 demonstra claramente demuestra que claramente Deus tinha um propósito que Dios tenía un propósito na enfermidade e na morte de Lázaro. en la enfermedad y muerte de Lázaro. As consequências da ressurreição de Lázaro Las consecuencias y de la resurrección de Lázaro são imensas. son inmensas. Veja bem, em primeiro lugar, Vea bien, el primer lugar, o nome de Deus e o nome de Jesus el nombre de Dios y el nombre de Jesús foi glorificado por meio deste mal na vida de Lázaro. fue glorificado por este mal en la vida de Lázaro. Número 2, Número 2, o testemunho desta ressurreição el testimonio de esta resurrección trouxe um impacto imediato tuvo un impacto inmediato em toda a sua comunidade judaica, en toda la comunidad judía. tanto que muitos judeus passaram a crer em Jesus, Tanto es así que muchos judíos comenzaron a creer en Jesús, conforme o versículo 45, conforme al versículo 45, e novamente abalou a estrutura religiosa da época, y nuevamente sacudió la estructura religiosa de la época, que não suportava as evidências dos sinais que Cristo operava, que no sustentaba la evidencia de los signos que Cristo realizó, conforme o versículo 46 em diante. conforme el versículo 46 en adelante. Número 3, Número 3. fazem 2000 anos que este registro bíblico Durante 2000 años de este registro bíblico é um poderoso instrumento de Deus ha sido un poderoso instrumento de Dios para a edificação e salvação de vidas, para edificar y salvar vidas, produzindo fé naqueles que escutam esta mensagem. produciendo fe en aquellos que escuchan este Em mensaje. quarto lugar, En cuarto lugar, certamente, somente na eternidade, ciertamente solamente en la eternidad saberemos de forma plena conoceremos de forma plena todo o galardão e o favor de Deus toda la recompensa y el favor de Dios sobre a vida de Lázaro sobre la vida de Lázaro e os totais resultados eternos y los resultados eternos totales desta história na vida de todos aqueles que a escutaram de esta historia en la vida de todos aquellos que la escucharon e continuam escutando todos os y dias. continúan escuchando todos los días. Novamente faço a pergunta: Nuevamente hago la pregunta: quem somos nós, ¿quiénes somos nosotros, seres humanos mortais, seres humanos mortales? para que, ¿Para qué? com a nossa justiça imunda,
con nuestra justicia inmunda e nossa lógica limitada, y nuestra lógica limitada, tentar dizer que Deus não tem razões moralmente suficientes intentaríamos decir que Dios no tiene razones moralmente suficientes para permitir que Lázaro morresse para permitir que Lázaro muera e passasse por esse sofrimento? y pasara por ese sufrimiento. Quem somos nós para afirmar isto? ¿Quiénes somos nosotros para afirmar eso? Outro ponto. En otro punto, Em 2 Coríntios capítulo 12, en 2 de Corintios capítulo 12, o apóstolo Paulo foi alvo de um mensageiro de Satanás, el apóstol Pablo fue el blanco de un mensajero de Satanás, o qual lhe golpeou e esbofeteou. quien lo golpeó y abofeteó. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que aquilo se apartasse dele. Pablo oró al Señor 3 veces para que esto se detuviera, Mas Deus lhe disse: pero Dios le dijo, a minha graça te basta, te basta mi gracia, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. E no versículo 7 deste mesmo capítulo, Y en el versículo 7 de este mismo capítulo, Paulo explica sobre o propósito daquele sofrimento. Pablo explica sobre el propósito de este sufrimiento. E ele responde: Y él responde, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. para que no sea exaltado por las excelencias de las revelaciones. Deus tinha um importante propósito naquele sofrimento de Paulo. Dios tenía un propósito importante en el sufrimiento de Pablo. Somos simples vasos de barro, Somos simples vasijas de barro lidando com realidades divinas, que tratan con las realidades divinas, poder e manifestação de Deus, el poder y la manifestación de Dios, prodígios e maravilhas de Deus. prodigios y maravillas de Dios. Por isso é importante, Por eso es importante, se Deus julgar necessário, si Dios lo considera necesario, passarmos pelo prumo de Deus, pasar por las plomadas de Dios, aleluia, pelo nível de Deus, las balanzas de Dios, para que tudo esteja equilibrado, para que todo esté equilibrado, ajustado, nivelado, e assim não nos sintamos grandes, orgulhosos, y así no nos sintamos grandes y orgullosos, poderosos e confiantes em si mesmos. poderosos y confiados en nosotros mismos. E então, conforme o versículo 10, Y luego, según el versículo 10, quando estivermos fracos, cuando seamos débiles, estaremos fortes. seremos fuertes. Seremos fortes em Deus. Seremos fuertes en Dios. A fraqueza de Paulo La debilidad de Pablo era o instrumento de Deus fue el instrumento de Dios para manifestar do seu poder para manifestar su poder na vida de Paulo. en la vida de Pablo. E assim Deus faz conosco. Y así Dios hace con nosotros. Exatamente quando as nossas possibilidades Porque exactamente cuando todas nuestras posibilidades e os nossos recursos se esgotam, y nuestros recursos se agotan, se terminam, se terminan, é que não temos outra coisa a fazer cuando no nos queda más que hacer, a não ser confiar no poder de Deus a no ser que confiar en el poder de Dios e aprender a viver plenamente em sua dependência. y aprender a vivir solamente en su dependencia. Então nós aprendemos que Deus tem seus propósitos Entonces aprendemos que Dios tiene sus propósitos em muitos males que acontecem em nossas vidas, en muchos males que pasan en nuestras vidas, em muitos processos que nós vivemos, en muchos procesos que nosotros vivimos, em muitos momentos difíceis, y muchos momentos difíciles, momentos dolorosos. momentos dolorosos. São processos que vão terminar em glória para Deus, Son procesos que van a terminar en gloria para Dios, em crescimento espiritual, en crecimiento espiritual, em intimidade e conhecimento, en intimidad de conocimiento, em sabedoria de Deus, en sabiduría de Dios. nos mostrando quem Ele é, Nos va a mostrar quién es Él, revelando mais da sua pessoa. revelando más de su persona. Nunca se esqueça Nunca olvides que a nossa tão grande salvação que nuestra gran salvación veio por meio do sofrimento de alguém. llegó a través del sufrimiento de alguien. Jesus foi um dos maiores exemplos de sofrimento Jesus de foi- todos os tempos. Jesús fue uno de los mayores ejemplos de sufrimiento de todos los tiempos. Foi traído, caluniado, Fue traicionado, calumniado, abandonado, cuspido, abandonado, escupido, humilhado, esbofeteado, humillado, abofeteado, açoitado, encarcerado. azotado, encarcelado. Ele foi esbofeteado, ele foi crucificado. Él fue crucificado. Uma das diferenças Una de las diferencias é que Jesus sofreu tudo isto
es que Jesús sufrió todo esto sem nunca ter pecado. sin jamás pecar. Mas nós somos pecadores. Pero nosotros somos pecadores. Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías capítulo 53, versículo 3, Diz assim: dice así: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, era despreciado y desechado entre los hombres, homem de dores varón de dolores e que sabe o que é padecer. y que sabe lo que es sufrir. Somos discípulos do homem de dores. Somos discípulos del varón de dolores. Somos discípulos de Jesus Cristo. Somos discípulos de Jesucristo. E não queremos passar por dores e aflições. Y no queremos pasar por dolores y aflicciones. Que discipulado é este? ¿Qué discipulado es este? Devemos aprender com nosso mestre. Debemos aprender de nuestro maestro, Porque assim como ele venceu, porque así como él venció, nós venceremos. nosotros venceremos Se seguirmos os seus passos. si seguimos sus pasos. Número 6. Número 6. Pressuposto de número 6. Suposición número 6. Para compreendermos este assunto, Para comprender este asunto, a questão do mal. la cuestión del mal. Por que Deus permite os males e os sofrimentos na vida do ser humano? ¿Por qué Dios permite los males y el sufrimiento en la vida del ser humano? Número 6 é: Deus tem uma resposta escatológica para todo o mal. Dios tiene una respuesta escatológica para todo mal. Escatologia é a doutrina que trata dos acontecimentos finais. La escatología es la doctrina que trata de los acontecimientos finales. É o destino final do homem e do mundo. El destino final del hombre y del mundo. Deus tem, sim, Dios sí tiene uma resposta para todos os males una respuesta para todos los males e injustiça deste mundo. e injusticias de este mundo. É uma resposta escatológica. Es una respuesta escatológica. Esta resposta de Deus aponta para os acontecimentos finais, Esta respuesta apunta a los acontecimientos finales no futuro. en el futuro. Muitas pessoas dizem: Muchas personas dicen, Deus vê tudo o que acontece Dios ve todo lo que pasa e Deus não faz nada. y Dios no hace nada. Por que Deus permitiu isto? ¿Por qué Dios permitió esto? Por que Deus permitiu aquilo? ¿Por qué Dios permitió aquello? Onde está Deus? ¿Dónde está Dios? Deus não faz nada. Dios no hace nada. Este é um engano. Es un engaño. Há tempo para todas as coisas. Hay tiempo para todas las cosas. Deus tem, sim, Dios tiene un sí, uma resposta una respuesta escatológica. escatológica. Isto é, uma resposta que virá no tempo correto. Esta respuesta vendrá en el tiempo correcto, Lá no final da história da humanidade. al final de la historia de la humanidad, Como conhecemos a humanidade hoje. como conocemos la humanidad de hoy. Deus vai dar uma resposta Dios va a dar una respuesta final final para todo o mal que existe. para todo el mal que existe. Sim, isso acontecerá. Sí, eso pasará. O reino de Deus El reino de Dios é justiça e es paz. justicia y paz. Deus é justo. Dios es justo. Esta justiça será por fim, Esta justicia será por fin, no devido momento, en el debido momento, plenamente executada. plenamente ejecutada. Pode estar certo, seguro disto. Puede estar usted seguro de esto. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Todo tiene su tiempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Y hay tiempo para todo el propósito debajo del cielo. Aleluia. Eu quero ler agora Salmo capítulo 75, Yo quiero leer ahora Salmo capítulo 75, versículo de número 2. versículo número 2. Pois disseste: quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ao tempo que señalaré, eu juzgaré rectamente. No tempo de Deus, En el tiempo de Dios, o tempo que Ele determinou, el tiempo que Él determinó, que está determinado por Ele, que está determinado por Él, Ele vai fazer justiça, Él va a hacer justicia, vai julgar todas as coisas. va a juzgar todas las cosas. Deus tem uma resposta para o mal, sim. Dios tiene una respuesta para el mal, Uma resposta
escatológica una respuesta escatológica. que virá no futuro. ¿Qué dirá en el futuro? Vai chegar esse dia. Va a llegar ese día. No tempo de Deus, En el tiempo de Dios, todo mal e toda injustiça todo mal y toda injusticia vai ter um fim va a tener un fin absoluto. absoluto. O que aconteceu com Lázaro Lo que ocurrió con Lázaro serve como uma ilustração sobre este assunto. sirve como una ilustración sobre este tema. João capítulo 11, versículo 39, Juan capítulo 11, versículo 39, nos demonstra que Jesus só foi até ele nos muestra que Jesús solo vino a él somente no quarto dia solamente hasta el cuarto día da sua morte. de su muerte. Isto é, quando ele estava em estado de decomposição. Esto es cuando él estaba en estado de descomposición. Deus tem propósitos que são maiores que o nosso entendimento. Dios tiene propósitos que son mayores de nuestro entendimiento. Precisamos entender que o tempo de Deus Necesitamos entender que el tiempo de Dios é absolutamente es absolutamente diferente do tempo do homem. diferente del tiempo del hombre. Deus tem o tempo dele de trabalhar, Dios tiene un tiempo de que él trabaja, de fazer as coisas, de hacer las cosas segundo a sua infinita sabedoria. según su infinita sabiduría. Mas nós, seres humanos, Mas los seres humanos queremos tudo no nosso tempo, queremos todo nuestro tiempo, na nossa hora, en nuestra hora, segundo o nosso entendimento, según nuestro entendimiento, segundo a nossa lógica humana. según nuestra lógica humana. Apocalipse, capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15, versículo 7. versículo 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 taças de ouro, 7 copas de oro, cheias da ira de Deus, llenas de la ira de Dios, que vive para todo sempre. que vive por los siglos de los siglos. Deus é longânimo em irar-se, Dios es paciente en estar enojado, mas a Bíblia nos fala pero la Biblia nos dice que chega um momento que llega un momento que Deus se ira sim. que Dios se enoja. Há um limite. Hay un límite. A taça pode demorar a encher, La copa puede tardar mas en chega llenarse, um momento em que ela transborda. pero llega un momento en que ella se desborda. Chega um momento que a ira de Deus transborda a taça. Llega un momento que la ira de Dios desborda la taza. E esse dia vai chegar. Y ese día va a llegar. Deus vai dar uma resposta escatológica para todo o mal que existe. Dios va a dar una respuesta escatológica para todo el mal que existe. Eu quero ler agora em Apocalipse, Yo quiero leer ahora en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. capítulo 20, versículo 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Assim se habla em espanhol. E el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este dia vai chegar. Este día va a llegar. Vai chegar o momento em que a ira de Deus Va a llegar el momento en que la ira de Dios vai ser lançada va a ser lanzada sobre toda impiedade, sobre toda impiedad, sobre toda iniquidade. sobre toda iniquidad. Este vai ser o fim do diabo e dos seus anjos caídos. Ese va a ser el fin del diablo y sus ángeles caídos. E todos aqueles que rejeitam a Deus hoje. Y todos los que no sirven a Dios. No tempo certo, isto vai acontecer. En el momento adecuado esto va a pasar. Eu também quero ler agora Apocalipse capítulo 20, Quiero leer ahora Apocalipsis 20, versículo 12 e 13. versículos 12 y 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos e os que nele estavam. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo
as suas obras, e via los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno segundo sus obras. Isto vai acontecer. Esto va a pasar. Deus vai fazer juízo e justiça Dios va a hacer su juicio y su justicia sobre toda impiedade. sobre toda impiedad. Todo mal vai ter um fim, Todo mal llegará a su fin, mas somente no tempo determinado por Deus. pero solo en el momento determinado por Dios. Ele é o Senhor do tempo Él es el Señor del tiempo e Ele é o Senhor que fará justiça. y Él es el Señor que hará la justicia. Vamos estar colocando agora na tela para você acompanhar. Vamos a estar ahora poniendo en la pantalla para que usted nos acompañe. Apocalipse capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo de número 4. versículo número 4. Enjuará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tudo vai ser passado. Todo va a ser pasado. Toda dor, todo sofrimento. Todo dolor, todo sufrimiento. Deus fará justiça contra toda injustiça cometida. Dios traerá justicia contra toda injusticia cometida. Toda dor, todo sofrimento, toda morte, Todo dolor, todo sufrimiento, toda muerte, toda enfermidade, pecado, toda enfermedad, pecado, angústia, tristeza, angustia, tristeza, nunca mais existirão. nunca más existirá. Aleluia, terão um fim definitivo. Tendrá un fin definitivo. Glória a Deus por toda a eternidade. Gloria a Dios por toda la eternidad. Esse momento vai chegar. Este momento llegará. Esse dia vai chegar. Este día va a llegar. Essa é a nossa grande esperança. Esa es nuestra gran esperanza. Fiel é aquele que prometeu. Fiel es aquel que prometió. Isto é paradoxal. Esto es paradójico. Muitos não creem em Deus por causa do sofrimento. Muchos no creen en Dios a causa del sufrimiento. Porém, Deus é a única solução perfeita, Sin embargo, Dios es la única solución perfecta, definitiva e eterna definitiva y eterna para o sofrimento humano. para el sufrimiento humano. Muitos não querem crer, não, Deus não existe. Muchos no quieren creer, no, Dios no existe. Porque existe tantos sofrimentos no mundo. ¿Por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? Mas é exatamente Deus Mas exactamente Dios, que é a única solução viável, que es la única solución viable, possível, posible, para todo o sofrimento do mal que existe. para todo sufrimiento del mal que existe. Suponhamos que Deus não existisse. Supongamos que Dios no exista. O homem está preso eternamente para sofrer. El hombre está preso eternamente para sufrir. Não há uma saída. No hay una salida. Não há o que ele possa fazer. No hay lo que él pueda hacer. Vai ser eternamente escravo do sofrimento e das dores. Va a ser eternamente esclavo de los sufrimientos y dolores. Porque é isto que esta vida nos oferece. Porque es esto lo que esta vida nos ofrece. Mas quando nós cremos em Deus Mas cuando nosotros creemos en Dios e sabemos que Ele é Deus vivo, Deus real, y sabemos que Él es un Dios vivo y es real, sabemos que Deus é a única solução, sabemos que Dios es la única solución, a perfeita solução la perfecta solución para todo problema do mal que existe, para todo problema del mal que existe, para toda dor e sofrimento humanos. para todo dolor y sufrimiento humano. Aleluia! Como viveremos então neste mundo mal? ¿Cómo entonces viviremos en este mundo malvado? Esse é um outro ponto importante que eu quero trazer nessa mensagem. Este es otro punto importante que yo quiero traer este mensaje. Como nós vamos interpretar e lidar com o sofrimento nesta vida? ¿Cómo interpretamos y afrontaremos el sufrimiento de esta vida? Irmão Fabiano, Hermano Fabiano, como nós vamos viver então se a Bíblia pressupõe ¿cómo vamos a vivir entonces si la vida presupone que nesta vida nós vamos passar por aflições? que
que en esta vida vamos a pasar por aflicciones. Como o próprio Senhor Jesus falou, Como el propio Jesús habló, nos ensinou, nos enseñó. a Bíblia nos aponta, La Biblia nos dice, nos dá uma direção nos da una dirección de como vamos viver, de cómo vamos a vivir, de que maneira vamos encarar os fatos. de qué manera vamos a encarar esos hechos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Porque por fe andamos y no por lo que vemos. Se você viver em função daquilo que você vê, Si usted viviera en función de aquello que lo que usted ve, nós estamos em uma situação terrível, nosotros estaríamos en una situación terrible, porque não vai ter saída. porque no va a tener salida. Tudo que você vê neste mundo Todo lo que usted ve en este mundo são situações difíceis, son situaciones difíciles, opressão, opresión, lutas. lucha. O diabo, ele está destruindo os seres humanos El diablo está destruyendo a los seres humanos. na medida em que ele pode. La mentira que él pone, Em la medida em que ele pode. en la medida que él puede, Mas quando nós vivemos por fé mas cuando nosotros vivimos por fe e não pelo que vemos, y no por lo que vemos, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. nosotros vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, Na dimensão da fé, la dimensión de la fe, segundo o Espírito de Deus. según el Espíritu de Dios. Cremos no sobrenatural. Creemos en lo sobrenatural, Cremos numa eternidade junto ao Senhor. creemos en la eternidad junto al Señor. Então temos a certeza Y entonces tenemos la certeza de que toda dor e sofrimento de que todo dolor y sufrimiento é apenas por um curto espaço de tempo es apenas por un corto espacio de tiempo nesta vida aqui na terra. en esta vida aquí en la tierra. Aleluia! Nós cremos firmemente, Nosotros creemos firmemente, conforme está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 28. conforme está registrado en Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos estar colocando agora na tela para você ler junto conosco. Lo vamos a poner en la pantalla para que usted lo lea junto con nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que todas as coisas Sabemos que todas las cosas cooperam para o bem cooperan para bien, daqueles que amam a Deus. para aquellos que aman a Dios. Ainda que não entendamos Aunque nosotros no entendamos por que as coisas estão desta maneira, por qué las cosas están de esta manera. por que aconteceu isto comigo, ¿Por qué pasó esto conmigo? ainda que não sejam experiências boas, Aunque no sean experiencias buenas, tudo coopera para o bem. todo coopera para bien. Tudo está dentro de um propósito maior. Todo está dentro de un propósito mayor. Tudo está dentro de um processo que é muito maior Todo está dentro de un proceso que es mucho mayor do que nós mesmos, de lo que nosotros mismos, do que a nossa dor momentânea, de lo que es nuestro dolor momentáneo, do que o nosso sofrimento neste momento. de lo que es nuestro sufrimiento en ese O momento. processo de Deus é muito El maior. proceso de Dios es mucho mayor. Não olhe para o momento de hoje. Não mire No mire para el momento de hoy e não entre em desespero. y no entre en desesperación. Saiba que o processo é muito maior. Entiende que tu proceso es mucho mayor. Porque Deus olha o final das coisas. Porque Dios ve el final de las cosas. Deus olha para a eternidade. Dios ve para la eternidad, Muito além desta vida. muy lejos de esta vida, Muito allá desta vida. muy allá de esta vida. Aleluia. Como eu disse antes, Deus tem uma resposta, mas muitas vezes, Como dije antes, Dios tiene una respuesta, mas muitas vezes, mas muchas veces a resposta não é neste tempo. la respuesta no es en esse tiempo, É escatológica. es escatológica, É no futuro. en el futuro, É na en eternidade. la eternidad. Aleluia. Eu quero agora ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, Yo quiero leer ahora 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. versículo 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dad graças em todo, porque esta é a vontade de Deus para com vosotros em Cristo Jesus. Em todas as coisas, En todas las cosas, todas, Deus quer que nós venhamos a dar graças, quiere que nosotros vengamos a dar gracias, agradecê-lo,
agradecerlo, sabendo que Ele sabe o que está fazendo. sabiendo que Él sabe lo que está haciendo, Ainda que nós não entendamos aunque nosotros no o entendamos que está acontecendo. lo que está pasando. Precisamos confiar na sabedoria de Deus. Necesitamos confiar en la sabiduría de Dios. Aleluia, Ele sempre tem motivos Él siempre tiene motivos para fazer o que está fazendo. para hacer lo que está haciendo. E nós temos que ter sempre um coração agradecido. Y nosotros tenemos que tener siempre un corazón agradecido. Agradecido a Deus, Agradecido a Dios, mesmo em meio ao sofrimento. incluso en medio del sufrimiento. Alguns pensam que Deus deveria lhes dar um carro novo, Algunos piensan que Dios debería de regalarles un auto nuevo, enquanto tem pessoas que gostariam de ter pernas para poder andar. mientras que hay personas a las que les gustaría tener piernas para caminar. Algumas pessoas reclamam que tem que fazer comida de novo, Algunas personas se quejan de que tienen que volver a preparar comida, enquanto outras pessoas gostariam de ter os braços para poder levar a comida à boca, mientras que otras desearían tener brazos para poder llevar la comida a la boca, sem ajuda de outras pessoas. sin ayuda de otra persona. Se a nossa saúde não vai bem, é porque ainda estamos vivos. Si nuestra salud no va bien es porque seguimos vivos. Se sentimos falta de uma pessoa que morreu, Si extrañamos a una persona que falleció, é porque Deus nos permitiu viver muitos anos com ela. es porque Dios nos permitió vivir muchos años con ella. Deus não deve nada para nós devemos tudo para Ele. Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Aleluia! Existe uma frase muito interessante de C.S. Lewis. Existe una frase muy interesante de C.S. Lewis. Deus sussurra em nossos prazeres, Dios susurra en nuestros placeres, fala em nossas consciências, habla en nuestras conciencias, mas grita em nossas dores. pero grita en nuestros dolores. A dor é seu megafone para despertar um mundo surdo. El dolor es tu megáfono para despertar un mundo sordo. É interessante essa frase dele, Interesante esta frase de él, porque nos nossos prazeres, porque susurra nuestros placeres, em nossos deleites, em nossos momentos de alegria, en nuestros deleites, en nuestros momentos de alegría. é como se Deus estivesse falando baixo. Es como si Dios estuviera hablando bajito. Quase não percebemos sua voz. Casi no percibimos su voz, Mas nas nossas consciências, mas en nuestras conciencias Deus não está mais sussurrando baixinho. Dios no está susurrando bajito. Ele já fala Él ya habla num tom normal, en un tono normal, muito mais alto do que sussurrando. mucho más alto de lo que es susurrando. Isto é, nas nossas dores, Esto es, en nuestros dolores, Deus grita, Dios grita, fala alto, habla alto, de maneira que ouçamos Ele. de manera que busquemos de Él, Escutemos-lo que lo escuchemos e compreendemos a sua mensagem y comprendemos su mensaje. no meio do sofrimento e da dor. En medio del sufrimiento y el dolor, É a maneira de Deus despertar es la manera de que Dios nos despierta. mundo que está surdo, Un mundo que está sordo, que não quer ouvir a voz de Deus. que no quiere oír la voz de Dios. Eu quero dar uma ilustração para você. Yo quiero dar una ilustración para usted. Imagine que no primeiro dia do ano, Imagínate que el primer día del año tudo desse errado. todo salió mal. O dia fosse terrível. El día fue terrible, Porém, pero todos os demais dias do ano, todos los demás días del año, até o fim, hasta el final, fossem maravilhosos. fueron maravillosos. Tudo desse certo. Todo salió bien, Completamente diferente. completamente diferente. Depois deste ano, Después de ese año, se alguém lhe perguntasse si alguien le preguntara como foi o seu ano, cómo fue su año, você responderia que foi horrível por causa daquele primeiro dia? ¿usted respondería que fue horrible por causa de aquel primer día? Claro que não. Claro que no. Assim será na eternidade. Así será la eternidad, Comparada a esta vida en comparación a esta vida tão rápida, tan rápida, é um pequeno espaço de tempo tan pequeño espacio de tiempo, comparado à eternidade que nos aguarda. comparado a la eternidad que nos espera. Normalmente, Normalmente, uma intimidade com Deus una intimidad con Dios é melhor desenvolvida es mejor desarrollada durante as aflições, durante las aflicciones, durante os momentos durante los momentos em que as coisas não vão bem. en que las cosas no van bien. São nesses momentos de dor
Son en esos momentos de dolor, angústias e aflições, angustias y aflicciones em que nós chegamos ao nosso limite, en que nosotros llegamos a nuestro límite, é que passamos a depender totalmente do poder de Deus. que comenzamos a depender completamente del poder de Dios, Porque seu poder se aperfeiçoa exatamente porque su poder se perfecciona exactamente na fraqueza humana. en la debilidad humana. São nesses momentos En estos momentos em que as nossas possibilidades en que nuestras posibilidades se esgotam, se agotan, é que descansamos e confiamos es que descansamos y confiamos puramente no Senhor puramente en el Señor e não mais em nós mesmos. y ya no en nosotros mismos. Foi o que Paulo concluiu Es lo que Pablo concluyó em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9. Muitos se perguntam: Muchos se preguntan, se Jesus está comigo, si Jesús está conmigo, por que ele permitiu eu passar por isto? ¿por qué Él permitió pasar por esto? E eu digo diferente. Y E eu hablo diferente. yo hablo diferente. Ai de mim se Jesus não estivesse comigo. Ay de mí si Jesús no estuviera conmigo. Nos momentos de sofrimento, dor e lágrimas. En los momentos de lucha, de dolor, de lágrimas. O Dr. Russell Shedd El doctor Russell Shedd escreveu algo muito importante escribió algo muy importante na nota de rodapé en la nota al pie, da Bíblia de estudo que ele mesmo editou. en la Biblia de estudio que él mismo editó. Está em Salmo, Está en Salmo, capítulo 91, versículo 15. capítulo 91, versículo 15. Assim ele disse: Así dice: é impossível acontecer qualquer mal es imposible que le suceda cualquier daño àquele que pertence ao Senhor. a aquel que pertenece al Señor. As mais esmagadoras calamidades Las calamidades más aplastantes nada mais fazem no hacen más do que encurtar a peregrinação do crente que acortar la peregrinación del creyente e aproximá-lo do seu galardão. y acercarlo a su recompensa. As dificuldades Las dificultades são bênçãos numa forma oculta. son bendiciones en una forma oculta. As perdas o enriquecem. Las pérdidas lo enriquecen. A doença lhe é um remédio. La enfermedad es su medicina. O desprezo do mundo é a sua glória. El desprecio del mundo es su gloria. E a morte lhe é a porta do céu. Y la muerte es la puerta del cielo. Aleluia, que homem sábio. ¡Qué hombre tan sabio! Que sabedoria Deus deu para o Dr. Russell Shedd. ¡Qué sabiduría nos dio el doctor Russell Shedd! 2 Coríntios, capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 e 18. versículos 17 y 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Porque nuestra ligera tribulación produz para nós um eterno peso de glória, produce en nosotros un peso eterno de gloria, acima de toda comparação, más allá de toda comparación, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, por cuanto no miramos las cosas que se ven, mas para as que se não veem. sino las que no se ven. Porque as coisas que se veem são temporais, Porque las cosas que se ven son temporales, mas as que se não veem são eternas. pero las que no se ven son eternas. Aleluia! Eu quero fazer uma ilustração Aleluya, yo quiero hacer una ilustración sobre o que Paulo quis dizer com esse texto. sobre lo que Pablo quiso hacer con este texto. Aquilo que tu vê é passageiro, Aquello que tú ves es pasajero, dura apenas um pouquinho de tempo. dura apenas un poquito de tiempo, Mas aquilo que não vemos mas aquello que no vemos é eterno. es eterno. Deus é eterno. Dios es eterno, Não o vemos. no lo vemos. Nossa alma, nosso espírito é eterno. Nuestra alma, nuestro espíritu es eterno, Não a vimos. no la vemos. Eu quero agora trazer uma ilustração para você. Yo quiero ahora traer una ilustración para usted. Eu tenho em minhas mãos uma corda. Yo tengo en mis manos una cuerda. Imagine que este ponto Imagine que este punto preto negrito é a sua vida es aqui na terra. su vida aquí en la tierra. Imagine que aqui está o dia que você nasceu. Imagine que usted aquí nació. Imagine que aqui é o seu último dia de vida, aqui. Imagínese que ese es sus días de vida hasta aquí.
Talvez aqui duraram 40 anos, ou 50, ou 90. Tal vez aquí su duración es 40 años, 50 o 90. Não importa, esta é a sua vida aqui na terra. No importa, esa es su vida aquí en la tierra. Para muitos, Para muchos, isto esto é tudo que eles têm. es todo lo que Él tiene. Não creem na eternidade. No creen en la eternidad. Querem todas as experiências e prazeres neste Quiere Tiempo. todas las experiencias y placeres neste tempo, en este tiempo, neste pequeno espaço de tempo, en este pequeño espacio de tiempo. que é a vida aqui na terra. Que la vida que es su vida aquí en la tierra. Mas aquilo que não vemos é eterno, Mas aquello que no vemos es eterno, conforme lemos agora. conforme leemos ahora. Ok, mas quando cremos em Deus e na sua palavra, Mas cuando creemos en Dios y en su palabra, nós cremos na eternidade. nosotros creemos la eternidad. E a eternidade não tem fim. Y la eternidad no tiene fin. Quando comparamos a vida aqui na terra Cuando comparamos la vida aquí en la tierra com a eternidade, con la eternidad, descobrimos que é infinitamente melhor. descubrimos que es infinitamente mayor. Porque a eternidade não tem fim. Porque la eternidad no tiene fin. Imagine que esta corda que está em minhas mãos Imagine que esa cuerda que está aquí en mis manos não tenha fim. no tiene fin. Eu posso passar 10 anos, Yo puedo pasar 10 años, 1000 anos, 1000 años, 1 bilhão de anos 1 billón de años e nunca vai ter fim. y nunca va a tener fin. Esta é a eternidade. Esta es la eternidad. É isto que Deus tem para nós. Es esto que Dios tiene para nosotros. Não haverá fim. No tendrá fin. Todo o nosso sofrimento aqui nessa terra Todo nuestro sufrimiento aquí en la tierra será considerado como nada será considerado como nada quando comparado cuando comparado à vida a la eterna vida eterna que Deus tem para que nós. Dios tiene para nosotros. E aqui eu encerro com mais um versículo. Y aquí yo cierro con un versículo más. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Ni ojos vieron ni oídos oyeron, nem jamais penetrou no coração humano ni entró en el corazón humano o que Deus tem preparado lo que Dios ha preparado para aqueles que o amam. para aquellos que lo aman. As dores e os sofrimentos El dolor y el sufrimiento não podem nos tirar no pueden arrebatar esta firme esperança esta firme esperanza que nós temos que nosotros tenemos por meio da palavra de Deus. por medio de la palabra de Dios. Aleluia, eu quero orar contigo neste momento. Aleluya. Yo quiero orar contigo en este momento. Se você está vivendo momentos difíceis, Si usted está viviendo momentos difíciles, se você, assim como todos nós, si usted, así como todos nosotros, não compreendemos o porquê no comprendemos el porqué de muitos males e sofrimentos de muchos males y sufrimientos que passamos, que pasamos, mas você pode crer mas usted puede creer que Deus te ama, que Dios te ama, que Ele é bom que Él es bueno e que Ele está contigo, y que Él está contigo mesmo nos momentos difíceis da tua vida. en los mismos momentos de tu vida difícil. Vamos orar? Vamos a orar. Pai bendito e santo, Padre bendito y santo, eu te agradeço pela tua palavra. yo te agradezco por tu palabra. Em nome de Jesus Cristo, En el nombre de Jesucristo, que a tua palavra possa produzir fé que tu palabra pueda producir fe no coração daquele que está escutando esta mensagem. en el corazón de aquel que está escuchando este mensaje. Ainda que nós não compreendamos todas as coisas, Aunque nosotros no comprendamos todas las cosas, ainda que o processo possa ser difícil aunque el proceso pueda ser difícil e doloroso, y doloroso, nós temos a firme certeza nosotros tenemos la firme certeza que tu estás conosco, Senhor, que tú estás con nosotros, Señor, que estamos de pé, que estamos de pie, porque tu nos sustenta, porque tú nos sustentas, que a nossa força vem de ti. que nuestra fuerza viene de ti. Tu és o nosso Deus, Tú eres nuestro Dios, o nosso socorro, nuestro socorro, o nosso auxílio. nuestro auxilio. Muito obrigado, Espírito Santo, Muchas gracias, Espíritu Santo, por nos ajudar, por ayudarnos, por habitar em nós, por habitar en nosotros, por nos dar alegria, por darnos alegría, mesmo nos momentos de fraqueza. tanto en los momentos de debilidad. Em nome de Jesus Cristo, En el nombre de Jesucristo. abençoa esta pessoa que está escutando essa mensagem. Bendice a esta persona que está escuchando este mensaje. Fortalece a fé dela Fortalece la fe de ella e que possamos estar com os nossos olhos em Ti, y que podemos estar com os nossos ojos con nuestros ojos en ti,
vivendo por fé viviendo por fe e não por y vista, no por vista, não por aquilo que vemos, no por aquello que vemos, mas por aquilo que mas cremos. por aquello que creemos. Independente deste mundo ser mal, Independientemente de que si este mundo es malo, independente de toda dor e sofrimento, independiente de todo dolor y sufrimiento. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Que o Senhor esteja te abençoando. Que el Señor te esté bendiciendo. Estaremos aqui na próxima semana, Estaremos aquí en la próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos si permitir. así el Señor Jesús nos permite. Deus te abençoe. Dios te bendiga. Santo, Santo.